Glock, baby, what? ये मेरे सारे ग्रुप मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी जो एक फैमिली गेट टुगेदर है, सारी कमारों खड़ी हुई हैं। आप देखिए सब जगह पे देख रहे हैं, हर तरफ कमारों खड़ी हुई हैं। ये हमारे क्लब मेंबर सारे खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी सी जो है इंस्ट्रक्शंस देंगे और उसके बाद हम रिजॉर्ट की तरफ जाएंगे। Coming, I'ma send you to your mama. It's the quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. फोटो शूट हो रहा है, आप देख सकते हैं सबको। जो हमारे ग्रुप के स्पेशल फोटोग्राफर्स हैं। هذا عندنا مسابقات، بعد مسابقات في النص بيكون في بريك عشاء. الشباب يمشون. How are you? ये देखें जी, गेम हो रही है सारी, कंपटीशन हो रहा है। वो प्राइस पीछे पड़े हुए वो मिल रहे हैं। साथ बारबेक्यू, लाइव बारबेक्यू चल रहा है।
Okay, just wait. Yalla. We give you a cue, okay? Yeah, okay. Yeah, no. Random, because you know, you don't know where you expensive, cheap, some medium. As you, this is your luck. Okay? شوف رايقة وين شوف روح هناك اوكي عند السيارة شباب اللي ما عنده رقم وما سجل يروح عند بس شوف عشان تسجل تعطيه رقم अनलिमिटेड ड्रिंक्स एंड ड्रिंक्स आप ड्रिंक्स भी देख सकते हैं पानी شو رايك في علي؟ اوه شو رايك اليوم؟ Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit for the drama. I'm coming up and send you to your mama. Mr. Whip, flip down the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this one time. The bullet fly at the last one. والله لو في شاشة والله لو في شاشة بعدين ان شاء الله انكسر يا ويلك اربع انجليزي اربع ها سي يو هابي سي ولك يا ابو ايوه والله مش عارف حلقة رمضان موجود ان شاء الله بنسوي له شير اليوم بعد صاحب الفيديو شير خلاص افتح Crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit for the drama. Coming up and send you to your mama. Mr. Whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. احنا ما تعشينا صح؟